Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre les pays et les nationalités. So, आसिफ भाई, les pays et les nationalités, les pays फ्रेंच में कहते हैं country को, PAYS, pays. So we do write सही S also for plural and singular as well. So दोनों तरीकों से S लिखा जाता है, चाहे हम singular लिखें, singular होगा तो बोलेंगे पाकिस्तान est un pays, but S लिखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान is a सही country. और plural में इस तरह लिखेंगे les pays et les nationalités and the nationalities. So if अगर मैंने ये आर्टिकल डिस्कस नहीं किया आपके साथ, ले क्या है, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है. These are the सही article for the plural things. So country and nationalities. Can you read one time for me, please? les pays, les nationalities, Et les nationalités. nationalités, अच्छा, इसमें les आपने शीन pays, की आवाज दी, सीन की आवाज देनी. nationalité. nationalité. ठीक है, nationalité. फ्रेंच में नेशन जो होता है वो nation होता है. हाँ ठीक है जी. सही So we going to move on the second slide. अच्छा जी, अब इस स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं j'habite on Europe. j'habite on Europe का मतलब है I live in Europe. j'habite. So habite is a verb. If I write over there full verb, HABITER. So habite का मतलब है to live. ठीक है, ignore me if I make mistake in English spelling. So habite is a verb which is regular verb. It's ending on ER, which means to live. अगर मैं रहता हूँ कराची में, so I can say j'habite à Karachi. ठीक है. सही Or if someone lives in Europe, he can say j'habite en Europe. J'habite en Europe. I live in Europe. So here we are using en for as a preposition. यानी to, at or in. जिस तरह इंग्लिश में हम बोलेंगे I live in Europe, या I'm going to Karachi, या I'm going to Europe. So हम en लगाएंगे, ठीक है, इसके आगे as a preposition. J'habite en Europe. I live in Europe. अच्छा, je suis européen. Je suis européen. I'm European. I am European. सही Can you read one time, please? j'habite en Europe, je suis Européen. Je suis européen. अच्छा, try to make the link of this final S toward E, because E is vowel in French. Je suis européen. ये actual sound होता है. Je suis européen. I'm European. je suis Européen. अच्छा, सही so je suis Européen. ठीक है. The second one is written for female. So I remind you that in French normally we can make each noun feminine by adding E. ठीक है, बट इसके लिए आपको नाउन समझना होगा कि जी नाउन क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है. तो नाउन इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग और प्लेस वगैरह वगैरह. सो यहाँ पर यूरोपियन यू कैन से एडजेक्टिव्स आप समझ लें, या नाउन जो भी है. तो इसके अंदर इसमें जो है डबल एन ई का एडिशन किया, वही एक एक्सेप्शनल केस. यानी ऐसे नाउन नॉर्मली फ्रेंच में जिसके आखिर में ई एन आए, जैसे यूरोपियन, जैसे यूरोपियन, तो उसको फेमिनिन बनाने के लिए हम एक और एन और ई का एडिशन कर देते हैं. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है. मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की है तो बोलेगी je suis européenne, je suis européenne, I am European. Are you getting? Yes अच्छा, sir. so can you read from the starting? J'habite en Europe, je suis européen, européenne. J'habite en Europe, je suis Yeah, make them Européen. calm. Hmm? Yes, can you redo it, please? J'habite en Europe, ठीक je है. suis Européen, je suis Européenne. यूरोपियन. ठीक है, ने नहीं Européen. बोलेंगे, सिंगल एन पढ़ा जाएगा. वो नीचे वाला हाँ, नीचे नीचे वाला. वाला. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए जी, इस स्लाइड के ऊपर हम आ जाते हैं थर्ड के ऊपर. अच्छा जी, इसके ऊपर देखें, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डू वी टू मतलब वेयर. लिटरल मीनिंग है इसका वेयर फ्रॉम आर यू कमिंग, बट इसका सेंस है कि वेयर फ्रॉम आर यू, आपका ताल्लुक सही. Where कहाँ are you से from? है. ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, जो भी हो. ठीक है, डू वी टू. कैन यू रीड विद मी? डू वी टू. D'où viens-tu? डू वी टू. D'où viens-tu? If I of course we are Pakistani, so we can say je suis du Pakistan.
Je Je suis suis, de Pakistan. je So suis अगर मैं du ये लिखूँ Pakistan. je suis de Pakistan, so I would like write like this: je suis de Pakistan. Pakistan. Je suis du Pakistan. This means I am from Pakistan. ठीक है, ये तो एक तरीका है बोलने का, I am from Pakistan. और अगर आपको पाकिस्तानी बोलना है तो je suis पाकिस्तानी, NAIS आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। je suis पाकिस्तानी, I am पाकिस्तानी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर फेमिनिन होगा तो आप इसको इस पाकिस्तानी नाउन को कैसे फेमिनिन बनाएंगे, आप बताइए। आखिरी में ई लगा के. So does this E will affect on the pronunciation? No. Yes. Pakistane, Pakistanese for feminine. पाकिस्तान जैसे ए हाँ, पाकिस्तानेस. Pakistanese. Simple. मिसाल के तौर पे Ali il est pakistanais. Ali he is Pakistani. Alina elle est pakistanaise. Aisha elle est सही है. pakistanaise. Moi je suis पाकिस्तान. pakistanais. ठीक है, पाकिस्ताने, पाकिस्तानेज. So clear है यहाँ तक? सही. यस सर, यहाँ तक. अच्छा जी, how can you say I'm Italian? जी suis italien. Well done. Je suis italien. Italien. I am Italian. Je suis italien. एंड अभी अभी मैंने आपको बताया था फेमिनिन किस तरह, इस तरह के नाउन को बनाएंगे, फेमिनिन कैसे बनाएंगे, बताएं जरा। Je suis italien. वेल डन. je suis italien. Italian नहीं, Italian. ठीक है, je suis Italian. I am Italian. So for feminine we can write like this. अच्छा, j'habite en France, what does it mean? यहाँ आ जाए नीचे. What does it mean? J'habite en France. Hello. Hello.